सर आज गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारी जान का ये फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक है, हक है, हक है, हक है। मसलहत हिकमत अलग मसले। आपको मैं बताऊं, आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। बेशक। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो, क्या बात है। सूरा मैंने जो तिलावत की आपके सामने खुतबे के बाद, आप नमाजों में भी पढ़ते होंगे ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई? अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ये सूरे में है। ये सूरे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गढ़ती भी है और वो कहते हैं कुरान में ऐसा भेदभाव सिखाया गया है। बात क्या है आपको मैं बताऊं। सूरे में अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब आप फरमा दे, काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं कर रहा हूं। जब है ही नहीं है ये चीज, ये सूरे कब नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का ने आकर एक बार हुजूर से अर्ज किया कि देखिए मसला आपका बढ़ता चला जा रहा है, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, रोज बरोज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं लोग। एक काम करते हैं, आप जो है बातिल खुदा जिनकी हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उनको बुरा भला मत कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शिर्क को शिर्क कहता रहूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। हक। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज भी बुरी हो तो उसको बुरा कहा जाएगा। अखलाक से गिरी हुई चीज है तो उसको बुरा ही कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है आप ये कहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है एक काम करते, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। बेशक, बेशक। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है खाली आप हाथ रख दें हमारे खुदाओं के पास, और उसके बाद फिर हम और आप मिल करके चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। बेशक। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं, जो जैसा देश वैसा भेस के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है, रब तबारक व ताला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीजा ने गिरामी वखार, ऐ मोमिनो, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं
اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے. یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے, مؤذن آیا, کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان, اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے, زور سے بول. ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی. سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر, اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے, جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی. اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی, آپ ہیں, ہم ہیں, ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر. اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا, کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی. بادشاہ وقت بھی ہو, اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا, اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی, اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی, اس کا بھی نام اکبر ہے. میرے عزیزو, وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا, وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے. کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں, لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو, امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے, پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے. دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے. اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے, اور کسی کے نام سے بھی, ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا. جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے, جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے, صفیں لگ چکی تھی, امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی, کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا, پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا. اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی. 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا, نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہے. آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی, فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو, اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے اندر اخلاق بھی ہے, موریلٹی ہے, نرم گفتگو کرتے ہیں, بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا, دل ٹھنڈا رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, یہ اچھے اخلاق کی بات ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو, اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی, دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے. غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر, اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں, تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنگ احد میں, احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے, 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے. یہ جنگ احد
पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मार कर भगा दिया, मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। ओहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। ये वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुजैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। ये वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। ये सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया। जो आज सबसे बड़ा मसला है ना, हाँ, ये ओहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे, तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई। हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्न खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान ओहद से हजरत उमर का जवाब आया। अब हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हुबुल, हुबुल, हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी है, इज्जत देने वाली। कहते हैं हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास तो उज्जा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है, और यह सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा। मानिए इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर ओहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है
کہ اے عمر کب تک جواب دو گے؟ برابر ہو گیا، تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے، احد میں ہم 70 تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کیا مزے کا جواب دیتے ہیں۔ اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ کہتے ہیں کون سی برابری کی بات کر رہے ہو؟ کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزو، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ حق ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے۔ اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرت ہو، اتنی اخلاقی جرت ہو۔ جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھیں۔ ایک صحابی ہیں، عمر 60 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت، رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے، کسی غزوے میں نہیں جا پاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے۔ اس بات کا غم ہوتا تھا، اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو کیا کرتے حسان بن ثابت جانتے ہو؟ مدینے میں بیٹھتے، اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا، شعر و شاعری، اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، شعر و شاعری۔ شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے، یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہیجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے۔ کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں، یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے۔ تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جاہل، تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں، تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے، اس دور کا یہ فن تھا۔ جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے
कलम से ही जिहाद किया है। जितना लिखा है आज भी पढ़ा जाए तो कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उस दौर के जुब्बा कुब्बा वाले भौंक रहे थे कि इनका इल्म इतना है, इनका इल्म उतना है, ये पीठ पीछे का नहीं जानते, दीवार पीछे का नहीं जानते, जब आला हजरत अपने कलम से दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तुम रसूल पाक को नाप रहे हो। सुनो उनका मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और कहना शुरू किया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत फैसला करते हुए अपने कलम से उन बदजुबानों को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, मसलक आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रख करके चलो, जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, मेरे पास माइक है, मिंबर है, मैं यहां से जवाब दे रहा हूं। जिसके पास अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो वहीं से जवाब देगा। हाँ, दिफाए इस्लाम हर मुसलमान पर फर्ज है। हम कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे। हाँ, हमारी इस बात को तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब वाले मसाला लगाकर पेश करेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे भी हैं बेचारे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जो हर जलसे में होते हैं, सारी रिपोर्ट। मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं, और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं है। मिंबर पर बरसर ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं मेरे अजीजों? अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। बेशक बेशक। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे से जाकर पकड़कर पूछो। एक मेरे साथ मसला हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक नेता साहब के पीए, उन्होंने हमें टॉन्ट मारकर कहा था कि आपकी कौम जो है खाली सियासी, और जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो झंडे लेकर घूमते रहते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, और सबसे 500-500 लेके आते हैं। यह आपकी कौम का मसला है। दोपहर में बीजेपी, शाम में कांग्रेस, और फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। हमने कहा करते होंगे, अच्छा है, जहां जहां से जितना मिले जमा कर लेते हैं। हाँ, इतनी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये चीज है सब जगह जाना? कहा मियां, उनके लिए कंपैरिजन की बात आती है ना, सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं, और आप टॉन्ट मार रहे हैं कि इधर भी गए उधर भी गए। मैं आपसे कहता हूं, आओ 500 की बात करते हो, 10 करोड़ लेकर के आओ, 10 करोड़ लेकर के आओ। मैं किसी भी मुसलमान मोहल्ले से आम बच्चा उठाकर लाऊंगा, कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी साहब की बात नहीं कर रहा, चलता फिरता नौजवान गोवंडी का ही क्यों ना हो, उठाकर लाऊंगा। 10 करोड़ इस तरफ रखो, और कंपैरिजन में 2 नेता को मत रखना, एक नेता को रखो और एक तरफ गुंबद खजरा रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पूछो इस बच्चे से, बता ये लेगा कि ये लेगा?
10 करोड़ रखना और गुंबद खजरा, पूछो, मेरा यकीन है तुम्हारी 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, बताओ कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद, लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे हैं, प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो बेदारी है हुजूर के नाम की, इसी से दुनिया खौफजदा है। 100 साल पहले इसी धरती पर अंग्रेज ये कह कर गए थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है जो इसे बेखौफ बनाती है। मेरे अजीजों, बेखौफ होकर जियो, मरना तो एक दिन है। किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हाय 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 हाय, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन, ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं? एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेजार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है, मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या? कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है? हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफास, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो वो जो न थे तो कुछ ना, ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे? सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते, तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं।
मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखा कर पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में क्या कहता था। फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, क्या पूछा? कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका ओ मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका ओ मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हा ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है। वह दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे, और भरी जन्नत हिबा कर दे, ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात चलो, हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, क़यामत के दिन शफाअत रसूलुल्लाह की है, हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे हो। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। क़यामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। आओ सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता, वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे, लेकिन आज ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें भी नहीं मिलती, उनका निशान भी नहीं मिलता, सब खत्म हो गए। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक बेशक। हाँ, इतनी बात याद रखो। हालात के एतबार से बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा आप में क्या होगा, अभी लोग अपना लिबास बदलने लग जाएंगे, लोग अपने नाम बदलने लग जाएंगे। डर कर हवाओं से, तूफानों से घबराने वाला गुलाम मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पर आप देखा जाएगा लोग अब डराएंगे, धमकाएंगे,
کئی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ زبردستی پکڑ کر ایک مزدور طبقے کے کسی نوجوان کو پکڑیں گے جو کام کاج کرنے والا ہو، کہا بس تجھے جینا ہے اس دھرتی پر تو ہمارا نام لینا ہوگا. یہ زور زبردستی یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ہمیشہ زور زبردستی دوسرے دینوں کی طرف سے ہی ہوئی ہے. اسلام تو یہاں جو آیا تھا میرے عزیزوں کس کے ذریعے سے آیا اسلام پتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے اسلام یہاں نہیں پہنچایا ہے، مدینہ طیبہ سے گدڑی پہن کر آنے والا غریب نواز اسلام پھیلا ہے. آج ہولی میں تلوار تو دور کی بات ہے، سبزی کاٹنے والی چاقو بھی نہیں تھی، لیکن اس غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دیا ہے. بے شک بے شک. کلمہ طیبہ پڑھایا، وہ اخلاق سے متاثر کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ سے بھی یہی کہوں گا، حالات کے تمہارے نامساعد ہونے سے، تمہارے موافق نہ ہونے سے یہ کبھی نہ کرنا کہ تم اپنے آپ کو بدل لو. کبھی نہ کرنا کہ تم اپنی ٹوپیاں چھپانے لگ گئے، داڑیاں چھلا کر گٹر میں ڈالنے لگ گئے، تم اپنے آپ کو بدل کر سیکولر بننے کی کوشش کرنے لگ گئے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیکولر بننے والے کتے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں آج. ہاں، کسی کی دھوتی میں چاٹ رہے ہیں اور 6 مہینے کے بعد پجاریوں نے لات مار کر بھگایا ہے. دیکھا ہے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا دھرم بدل کر گیا تھا، کیا بات، نام بدل کر گیا تھا، اور یہ دجالی میڈیا ہاٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے. اب بولو ایکس مسلم ہے، یہ سارے ایکس مسلم میڈیا کی شان ہے. ان کا حال یہ ہے کہ تمہاری دکان چلتی نہیں جب تک ہمارا نام نہیں لیتے. میڈیا والوں کا حال بھی یہی ہے نا، 24 گھنٹے بھوکتے رہے ہمارے اوپر. تم بتا رہے ہو کہ تمہاری آمدنی بھی ہمارے نام سے ہے، تمہاری انکم بھی ہمارے نام سے. ارے چینل تو چینل ہے، تمہارے پورے الیکشن ہمارے نام پہ، ساری جگہ پر کیوں ہم کو مدعا بنایا گیا ہے ہر جگہ. اور پھر ایک طرف کہتے ہو بڑی بیکورڈ ہے یہ قوم، یہ بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی قائد نہیں. ارے ٹوٹی پھوٹی ہوئی جماعت جب اس طرح ہے تمہارے لیے، جڑی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات آگے نہیں کرتا، صرف اتنی بات کر رہا ہوں، اتنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے حالات سے خوف کھا کر یا سمپتی گین کرنے کے لیے یا کسی کی خوشامدی اور چاپلوسی کے لیے چلے گئے، تو ان کا حال کیا ہوا؟ میاں جو اپنی برادری کے علاوہ دوسری کاسٹ کو نہیں تسلیم کرتا کبھی، وہ تمہارے کو کب قبول کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے. تم کب تک ان کے لیے جوتے اٹھا کر گھومتے رہو گے؟ ساری چیزیں راضی کرنے کی نہیں ہوتی، خوشامدی کی نہیں ہوتی. اگر راضی کرنا ہو اللہ کو راضی کرو، ایک سجدے سے راضی ہو جائے، ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے. تو دنیا کی چاپلوسی میں کیوں زندگی گزارتے ہو؟ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہے تو پھر سارے راستے خود کھل جاتے ہیں. اور رزق دینا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے. دنیا اگر ایک دروازہ بند کرے گی میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا. امتحان ہوگا، تھوڑا امتحان ہوگا، سٹرگل کرنا ہوگا، لیکن آئے گا وقت، اجالا آئے گا. میں کسی کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا، بس بات اتنی کہہ رہا ہوں، امن کا وقت بھی آنا ہے، امن کا وقت بھی آئے گا اور تمہارے لیے فضا خوشگوار بھی ہوگی. شرط اتنی ہے، قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ تم کو سب سے زیادہ کامیاب کرے گا. شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. شرط کیا ہے؟ حضور کی وفاداری، حضور کی وفاداری. حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کا عزم کریں گے نوجوانوں، گوونڈی سے انقلاب آئے گا. یہ قلب شہر میں چاہتا ہوں نشہ سے پاک گوونڈی ہونا چاہیے، ہر طرح کی بے حیائی اور آوارگی سے پاک گوونڈی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر دنیا اگر پوچھنا چاہے کہ حضور کے اخلاق ہمیں دیکھنا ہے تو لوگ تمہاری گلی کا پتہ بتائیں. ادھر آؤ،
یہاں کے چلنے والوں میں مدینے کی خوشبو آتی ہے. اتنا انقلاب آپ کو لانا ہے انشاءاللہ. میں کسی اور بات کی تمنا آپ سے نہیں کر رہا, نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں. ایک بات کھل کر بتا رہا ہوں, میں پیشہ ور مقرر نہیں, میں کسی لفافے کے لیے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں. بات صرف اتنی ہے, تم میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائے, عہد کر لے, یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں,